পথচারীকে পিষে দিয়ে পুলকারে ধাক্কা মিনি বাসের। জানা গেছে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের মুরগাসোল এলাকায়। শুক্রবার জিটি রোডের একটি গার্মেন্ট শোরুমের সামনে ঘটা দুর্ঘটনা সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসতেই শিউরে ওঠেন অনেকে। সেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় মিনি বাসটি একজন পথচারীকে ধাক্কা মারার পর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল ছাত্রী বোঝাই একটি 4 চাকার পুলকারে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে পুলকারটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং কয়েকজন ছাত্রী আহত হন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ঘাতক বাসটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পথচারীর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রে খবর। मिनी ट्रेन वाला यहाँ बच्चा को उठा रहा था, साइड में था एकदम, और बस वाला उधर से आके पहले आदमी को मारा है, उसके बाद बस में मारा। वो तो बच्चा लोग बच गया, इंजोर हुआ है हल्का फुल्का, कोई हुआ नहीं, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। और जो आदमी को मारा वो तो स्पॉट है, स्पॉटेड गाड़ी से टान के निकाला गया। तो कहाँ मिनी बस किधर जा रही थी वो? इधर रानीगंज साइड। तो गाड़ी पकड़ाया? हाँ, गाड़ी यहीं खड़ा कर दिया, ड्राइवर भाग गया। बच्चा लोग कौन से स्कूल के बच्चे थे, कुछ मालूम है इसका? कोलकाता बॉयज का बच्चा था। कितने बच्चे होंगे उसमें? अरे 8 बच्चा तो वहीं गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, उसके बाद और 1-2 होगा तो नहीं मालूम। आपका नाम? हमारा नाम जितेंद्र सिंह। कितने बजे हुआ? आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।